Dünya पांच से अजीम तर है, तन्हा Böyle adalet क्या olur, ये इंसाफ है? böyle adil bir क्या dünya ऐसी olur. मुंसिफाना दुनिया है? Ama biz ne diyoruz? हम क्या Aslında कहते हैं? adil ऐसी bir dünya मुंसिफाना mümkün. दुनिया मौजूद है, Ama लेकिन अमेरिका ile अमेरिका के बगैर। क्या ये इंसाफ है? दुनिया में अमन मुमकिन है मगर अमेरिका के बगैर। सलामती कौंसिल के ढांचे में इस्लाहात करने का वक्त आन पहुंचा है। सदर रजब तैयब एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गज़ा में फायरबंदी से मुतल्लिक़ पेश करदा करारदाद के सिर्फ तनहा और यकतरफा तौर पर अमेरिका की जानिब से वीटो किए जाने पर अमेरिका पर चढ़ दौड़े हैं और उन्होंने अमेरिका को खड़ी खड़ी सुनाते हुए कहा है कि क्या इंसाफ ऐसे होता है? क्या कोई तन्हा और वाहिद मुल्क इंसाफ कर सकता है? दरअसल एक मुंसिफाना दुनिया मुमकिन है, लेकिन अमेरिका की वजह से ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि गज़ा के कसाबों को एक ना एक दिन आलमी अदालत के रूबरू इंसानियत के ख़िलाफ़ सरजर्द करदा जराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। सदर एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ढांचे में इस्लाहात का फिर से मुतालबा एक बार फिर दुनिया भर में गर्मा गर्म बहस का मौजू बन चुका है। बरतानवी रोज़नामा दी गार्डियन समेत आलमी मीडिया ने सदर एर्दोगान के इन अल्फाज को क्या ये इंसाफ है को नुमाया जगह दी है और सदर एर्दोगान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ढांचे में इस्लाहात करने के मुतालबे को भी हक बजानिब करार दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिनका TR उर्दू में तफसीली ज़िक्र किया जाएगा। TR उर्दू से अपने उर्दू नाज़रीन की खिदमत में अंकारा से डॉक्टर फुरकान हमीद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, तुर्की और सदर एर्दोगान से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल TR उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से भी हमें आगाह कीजिए। शुक्रिया। सदर एर्दोगान ने 10 दिसंबर यौम आलमी इंसानी हकूक़ के मौका पर फेस ऑफ ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का चेहरा के ज़ेर उन्वान प्रोग्राम से ख़िताब करते हुए कहा है कि बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल अरकान और अबूरी अरकान ने सिर्फ अमेरिका की जानिब से वीटो इस्तेमाल किए जाने के बायस फायरबंदी की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका के इस रवैये पर अमेरिका पर चढ़ दौड़ने वाले और खड़ी खड़ी सुनाने वाले सदर एर्दोगान ने अमेरिका से सवाल करते हुए कहा है कि क्या इंसाफ ऐसे किया जाता है? क्या कोई तन्हा और वाहिद मुल्क इंसाफ कर सकता है? दरअसल एक मुंसिफाना दुनिया मुमकिन है, लेकिन अमेरिका की वजह से ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है क्योंकि अमेरिका इसराइल की पुष्पनाही कर रहा है। बरतानवी रोज़नामा दी गार्डियन समेत आलमी मीडिया ने सदर एर्दोगान के इन अल्फाज क्या ये इंसाफ है को नुमाया तौर पर पेश करते हुए इनकी जानिब से इस्लाहात के मुतालबे को भी नुमाया जगह दी है। सदर एर्दोगान ने अपने खिताब में कहा कि इसराइल ने गज़ा के लोगों का पानी, खुराक, बिजली और मुआसरती राब्ता मुनक़ता करके लाखों लोगों को भूख और मौत के मुंह में धकेल दिया है। आज गज़ा में सिर्फ बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े सहाफ़ी ही नहीं बल्कि इंसानियत की तमाम इक़दार को भी तबाह किया जा रहा है। बदकिस्मती से इस बर्बरियत के बावजूद आलमी इदारे और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इंसानियत के ख़िलाफ़ सरजर्द करदा इन जराइम की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाने से कासिर हैं। हमने क्या कहा था? दुनिया 5 से बड़ी है, दुनिया 5 से अजीम तर है। गज़ा की जंग बंदी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सिर्फ अमेरिका के एक वोट से मुस्तरद कर दिया गया है। क्या सिर्फ एक वोट से इंसाफ हो सकता है? क्या दुनिया में ऐसे इंसाफ मुमकिन है? दर हकीकत दुनिया में इंसाफ का क्या मुमकिन है, लेकिन ऐसा अमेरिका की वजह से मुमकिन नहीं क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने माली वसाइल, अपने तमाम हथियारों और गोला बारूद के साथ इसराइल के साथ खड़ा है। ए अमेरिका सुन लो,
تم اس کا حساب کیسے دو گے؟ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے تمام ممالک سے برملا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے بھی خلاف ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ BBC، CNN کی طرح کے عالمی شہرت یافتہ میڈیا کے اداروں جنہوں نے ترکی میں گیزی پارک کے واقعات اور یوکرین کی جنگ کے موقع پر طویل عرصے کوریج کے لیے کیمپ لگائے رکھے، اب غزہ کے قصابوں جنہوں نے بڑے پیمانے پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے کے بارے میں خبریں دینے سے کیوں گریزاں ہیں؟ کہاں ہیں یہ عالمی شہرت یافتہ ادارے کہاں ہیں؟ غزہ میں اپنے فرائض ادا کرنے والے اناطولیہ نیوز ایجنسی کے کیمرہ مین کو سب کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ کیا آپ نے اس پر کوئی قدم اٹھایا ہے؟ آپ تو صحافت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، کہاں ہیں آپ؟ غزہ جنگ کے دوران 70 کے لگ بھگ صحافی جان بحق ہو چکے ہیں، کہاں ہے آزادی اظہار رائے کا پروپیگنڈا؟ صدر ایردوان نے کہا کہ اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ اقوام متحدہ جس کا فرض دنیا میں امن و امان اور استحکام قائم کرنا ہے، اب صرف اور صرف اسرائیل کے تحفظی کا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور 121 ممالک کی جانب سے فوری طور پر جنگ رکوانے کی کوششیں سلامتی کونسل کے مستقل رکن امریکہ کی جانب سے سبوداش کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں جب تک کوئی تبدیلیاں نہیں کی جاتی ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اصلاحات شرط ہیں۔ غزہ کے قصاب ایک نہ ایک دن ضرور حساب دیں گے۔ اقوام متحدہ کی اس سلامتی کونسل سے انسانیت کے حق میں کسی فیصلے کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اقوام متحدہ کے اس نااہل اور غیر فعال ڈھانچے سے متعلق پوری دنیا میں سوال اٹھایا جائے گا۔ غزہ کے بعد حالات ایسے نہیں رہیں گے، سب کچھ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والے ظلم و ستم اور بربریت پر قانون اور انسانیت کے ضمیر کے سامنے ان سب کو جواب دینا ہوگا۔ صدر ایردوان نے کہا کہ انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن ان سب ظالموں کو انصاف کے کٹہرے پر لا کھڑا کریں گے۔ ہم ان کا تعاقب غزہ کے معصوم لوگوں اور پوری انسانیت کے ساتھ مل کر جاری رکھیں گے۔ ہم اپنے عزم اور جد و جہد سے اس قسم کے سانحات اور والدین کے سامنے اپنے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھانے پر مجبور کیے جانے والے اس ظلم و ستم کو بھی روک کر ہی دم لیں گے اور اقرار واقعی سزا بھی دلوائیں گے۔ اللہ ہمارے غزہ کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔